नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कभी अवैध रूप से पुश बैक करने वाले तुम कौन होते हो? अगर किसी को बांग्लादेशी मानते हो तो अदालत में साबित करना होगा। बीएसएफ को पुश बैक करने का अधिकार है, लेकिन तुम किस अधिकार से अत्याचार कर रहे हो? क्यों लोगों के कान काट रहे हो, पानी बंद कर रहे हो? अदालत के आदेश के बिना ऐसा कैसे कर रहे हो? वक्ताओं ने कहा, इस अन्याय और अत्याचार का विरोध चलता रहेगा। बंगाल का बांग्ला समाज भाजपा को दिखा देगा कि इस तरह की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना बंगालियों को बखूबी आता है। মানুষদের উপর অত্যাচার কখনো অবৈধভাবে পুশব্যাক করা তোমরা কে? যদি তোমার মনে হয় বাংলাদেশি তাহলে কোর্টে প্রমাণ করতে হবে। বিএসএফ এর অধিকার আছে পুশব্যাক করার। তোমরা কোন অধিকারে পুশব্যাক করছো? কোন অধিকারে অত্যাচার করছো? কেন মানুষের কান কেটে দিচ্ছ? ফ্যামিলির উপরে কারো জল বন্ধ করে দিচ্ছ? কি অধিকার আছে তোমার? আদালতের অর্ডার ছাড়া তুমি এসব করছো? তাই এর প্রতিবাদ চলবে বাংলায়। আর বাঙালি আগামী দিনে দেখিয়ে দেবে বিজেপি কে যে অত্যাচারের প্রতিবাদ বাঙালি করতে পারে। পরাধীনতার গ্লানি আমরা মিটিয়েছি। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।